Train sa daw ta mag-train. Padulong sa atong sa immigration. Ang atong pag-claims kumagahi dito na. Mao na siya ang crystal cabin or crystal clear. Pero dili ta na kay naay talawan. Stacy. Dere ra ko na ani ay pasaka siya. Ah, hinay gid siguro siya kay pasaka. Okay, go. Ang ping 360. Pamuloy ito nag-video. Dapat na ay timer sa taas. Gaya eh. Success in all and ah. Let's go. Pag video na. Hi vlog, for today's video we're finished at the plane. And where are we now? We're in the airport. And Hong Kong airport. we are in Hong Kong. Nakuha silang airport. Uy, asa na? Murag mall, ilang airport. Murag di ta katuodan ni da. Train sa daw ta mag-train. Padulong sa atong sa immigration. Ang atong pag-claims kumagahi dito na. Oh, dito na pud ata. Sa tuwa manggod bus. Mas gani, bus na. Sakay Yeah, dere train di ay okay, train di dere. Sana wala gamit og tarong ang tax. Uy, dali na. Okay. Kameraman. Aroy ginukulit pa. Patibuang. Asa silang escalator? Eh, Saka mo silang bus. grabe kataas silang escalator ba? Darita sa bus. Naanda sa Ngongping. Number sa Cable cable car. Mo pa na mo pa balik. Or Dili, like, yapit. pwede ra lang. Asa man nilapit? Diri man ta, standard man ta. Ngita na ako na. Nanggikan pa kag airport ba haggard na kay ka. Sakay ko. Mao na siya ang crystal cabin or crystal clear. Pero dili ta na kay naay talawan. Stacy. Diri ra ta. Dili man na mo ulo. Ikot na mo. Dito ka din. Okay. One, two, three. Only children solo. Only. Cheers, fire. Cheers, big. Bye-bye. Bye-bye! Solo na to ang cabin. Riding it. But pati ang panahon sa Hong Kong ay nagataligsik. Yay! We are here in cable car. Minani ra din ang ning close na. Yay! Nung yun, Oh. saan nila parang abutay mo? Masaka siya. Wow, look at the Wow, the nice of you. Look at the view. I love the plane. Look, uwi. Wow. It's a 25-minute ride. Wow, I love that moment. Look, a nice of you there. Sa cable car.
Oh, nag-ulan. Bulog ka, oh. Ba't yung panahon? Ikaw na masira. It's so beautiful. Ulan. Oh, ulan. Oh. Carbon 068. Oh. Carbon 068. Kita niyo? Nag-fogs man diri taon, ay. Ka-timing po diri, ay. Ka-timing. Bathroom, parehas mo na. Hi. Baguio Fields? Nagang fogs. Hindi tayo makita. Ma-experience ang fogs. Want to pee? Okay, thank you. Sushi. Sushi? Sushi, pagkaon man ang sushi. Bathroom. Di ka balog in-English. Ano? Pee. Ikaw mo din ng pee. Isla ko in-English mo. Di gani, no? Mo kayo expect ninyo do. Di sila ko balo. Tama yung gito. Pero, Yung mga idol ni mo di, oh. Mga kung po patsoy. Sumobi na yung musik tanawon. Grabe. You look parang naka sa Baguio nga. Kung may pagidala na ko to kong shoulder, nasa bag luggage. Franz? no, sab. Okay, go. Okay, go. Mongping 360. Success in all it. Yeah. Down. Go. Go. Down. Na. Love and happiness. Nana di kay love. Gina. Absolutely. Go. Sige, go. Kuryahan. Hala kasabot. Prosperity. Oh, ako. Go. Uy, academic Naman, achiever. Kana, goods na. Sobrang na. Pilihan ang yun. Apil. Sa iba gamang niya. Sa iba, uma. Shang. Are you tired na? Musik. Picture yung mami mo. Kami po. Picture. Morning, ilhanan na na. Ay, no, wala man. English magkalit. Na English magkalit. Morning, ilhanan. Meron siyang buildings na mga balay. Residential. Yes. Awan ay kaldero, na ay ng halay. Nangalay. Uy, asa yung manghud? Siya po. Nausos na iyang pajama. Sige siya pan siyang pajama. Stig taas. Are you happy? Uy, mo ba yan ang gikat-kat ni Kuan, ni Jackie Chan? We're in Hong Kong. Hey! Yun, daddy, murabag nasa bus. Ha? Ah. Ay, diri man di ang bus station. Ari. Let's go. Tagan kay mga fruits here. Kaya silang mga taxi. Oh, so this is our room. Wait. 105.
Tingnan na lock. Queen bed. And then, single bed. So cool. CR. I love my own bed. This one is the... Lovely. Wala pa sila yung mga shampoo ko. Apa? Wala lang bidet. A different. I got a boo on my foot. A difference. A different. Look at difference. Ah, daddy. Hello. Muna ang among view outside. And I love my cozy bed. Diba? Si Dad. Kung pa kami maato, Disneyland. Kung adlaw mo Disneyland. Outside view. Ayun na lang sa pagsapatos. This is the outside view. Welcome to iCoffee. We have pancake. This is the free breakfast. Pancake, bread, mga palaman, cupcakes, and juices and coffees. Yung kamis. Bye-bye, iClub. Till next time. Bye-bye, iClub. Hey, gawas na yung mga kaan. Malita bago ka magawas. Bye, iClub. Leave your luggage. Okay lang taxi.